अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे कि जंगलात में आग के हवाले से जंगलात में आग क्यों लगती है और उस पर कैसे काबू पाया जाता है और लोगों में क्या शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। अच्छा, आग जो लगती है ना जंगलात में, पिछले सालों में भी लगती रही, पिछले कुछ साल में ज़्यादा लगी, इस साल भी ज़्यादा, क्योंकि बारिशें जो हैं नहीं हो रही। बारिशें ना होने की वजह से जो सूखे पत्ते पड़े होते हैं या सूखा घास उगा हुआ होता है या फिर दरख्तों के जो निडल्स गिरती हैं, तो उस वजह से थोड़ी सी शरारत, थोड़ा सा आग, या बाज़ औक़ात जो टूरिस्ट जाते हैं वो सिगरेट फेंक दें, चाय पकाने के बाद वो अपना सामान जो है आग को वैसे ही छोड़ जाएं, या फिर कोई सिगरेट फेंक दें, या फिर जो वहाँ लोकल रेजिडेंट हैं वो ये चाहते हैं कि उनके मालों वेशियों के लिए ताज़ा घास उगे, तो वो पुराने घास को जलाने के लिए आग लगाते हैं। जब वो आग लगाते हैं तो बाज़ औक़ात आग फिर उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और फिर महकमा जंगलात के लिए दर्द सर बन जाती है। लोगों के ज़हन में एक ये भी है कि ये एक मिस परसेप्शन ये फैलाई जाती है कि जंगलात वाले खुद आग लगाते हैं। ये इंतहाई गलत, घटिया और बेहुदा बात है कि जंगलात वाले खुद आग लगाते हैं। भी जंगलात वाले आग क्यों लगाएंगे? जंगलात वालों को आग लगाने का क्या फ़ायदा है? कोई भी नहीं, क्योंकि मैंने मुतअद्दिद बार आर्टिकल भी लिखे हैं, विज़िट भी किए हैं, अच्छी तरह रिसर्च की है, देखा है कि मैंने आज तक नहीं देखा कि जंगलात वाले खुद आग लगाएं। क्योंकि अगर वो आग लगाते हैं तो उनके लिए तो मुसीबत बन जाती है। फिर जंगलात वालों के पास आग बुझाने के लिए इक्विपमेंट ही नहीं है, लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं है। वही पुराना तरीका कार के वो झाड़ियों से, दरख्तों की झाड़ियों से मार मार के आग बुझाते हैं, और इस दौरान बहुत से मुतअद्दिद लोग शहीद हो गए हैं और बहुत से ज़ख्मी हो गए हैं, और उसके बाद भी आग बुझाने के लिए जाते हैं वो। अगर वो खुद आग लगाए तो फिर वो खुद बुझाने के लिए क्यों जाए, उनका दर्द सर क्यों बने? तो ये ऐसा नहीं होता कि जंगलात वाले आग लगाते हैं, ये गलत बात है। आगे बात करने के लिए मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि जंगलात में लगी आग और उसको जंगलात वाले कैसे बुझा रहे हैं, ये ज़रा आप कुछ वीडियो क्लिप्स हैं ये देखें, फिर आपसे बात करता हूँ। चाचा एक बाल्टी दसो नहीं होती देखो ना कुलूर चंगे नहीं अच्छा कुलूर ओ बुझ गई है देखो ना। हाँ हाँ ऐसा सटन दे बुझा सी आनो जी बाल्टियां तो एक और आनो ये देखी ना नहीं एक के सारा की सट सही आ ए पोड़िस हैं जी वो बाल कपे ये ता वीडियो बनी है ठंडा के पता है कि मुकामी लोग के ना मिली आग ऊपर कंट्रोल की था बस ठीक है। नाज़रीन, देखा आपने कि जब आग लगी हुई होती है उसको बुझाना किस तरीके से बुझा रहे हैं। उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, खुद ही वहाँ जाके खुद, एक तो जो मुलाजमिन भी इतने ज़्यादा नहीं होते, जंगलात के थोड़े ही होते हैं, फिर वो लोगों को इकट्ठा करके किसी न किसी तरीके लोगों को ला के वो आग बुझाते हैं, झाड़ियों से पानी ला के ये हो। अच्छा, अब ये है कि लोगों में शऊर पैदा करने की ज़रूरत है कि भाई ये अगर आग लगाते हैं तो ये आग सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि घास और आ जाए, तो इसके लिए आपको नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए बहुत से नुकसानात हो जाते हैं, जानी माली नुकसान हो जाते हैं, जंगलात के नुकसान हो जाते हैं। तो दूसरी बात यह है, जो टूरिस्ट जाते हैं, टूरिस्ट को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। कर तो रहे हैं महकमा जंगलात के लोग, इस जो सीज़न आता है तो इस सीज़न के दौरान वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अवेयरनेस पैदा करते हैं, लेकिन क्योंकि उस लेवल के फ़ंड्स भी नहीं होते, ना ही उनके पास उस लेवल के कोई रिसोर्सेज हैं कि वो इतने बड़े लेवल पे कंपेनी, लेकिन करते हैं। लेकिन इसको नेशनल लेवल पे लेना चाहिए, इसको हर किसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वो हर कोई इस हवाले से अवेयरनेस पैदा करे कि जंगलात को हमने महफूज रखना है, आग से बचाना है। आग लगाने वाले जो
یا تو جان بوجھ کے لگاتے ہیں یا پھر ان سے ویسے ہی غلطی سے کوتاہی سے لگتی ہے. تو ان سب کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آگ نہ. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور جو صوبائی ڈپارٹمنٹس ہیں فارسٹ کے، ان کو چاہیے کہ یہ لیٹسٹ ایکوپمنٹ لیں آگ بجھانے کے لیے. اب پہاڑوں کے اوپر جب آگ لگتی ہے تو وہاں تو پہنچنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ آپ جا کے کوئی پانی لے کے جائیں یا کچھ اور چیز لے کے جائیں، مٹی وغیرہ، تو اس لیے آج کل بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے، تو اس پہ جائیں، ان کو خریدیں، ان کو دیں تاکہ آگ کو بجھایا جا سکے آسانی سے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں، آسٹریلیا میں یا دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کے جنگلات میں جب آگ لگتی ہے تو ان کے پاس تو ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہوتے ہیں آگ بجھانے پہ، اس کے بعد بھی کئی مہینوں سے آگ نہیں بجھتی. لیکن ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹس کے جو لوگ ہیں ان کی ہمت ہے کہ وہ صرف اپنی مدد کے تحت جھاڑیوں سے آگ کو بجھا کے مار کے بجھاتے ہیں اور اس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ ان کو لیٹسٹ ایکوپمنٹ دیے جائیں، ان کے ساتھ تمام لوگ، کیونکہ یہ جو جنگلات ہیں نا، یہ محکمہ جنگلات کے لیے نہیں ہے، یہ پورے پاکستانی قوم کا اثاثہ ہے. یہ ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے ضروری ہے، ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، ہمارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. تو ہمیں یہ اویئرنیس کو بڑھانا ہے، پھیلانا ہے، دینا ہے سب کو کہ بھائی یہ درختوں کو ہم نے بچانا ہے آگ سے بھی، اور یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے علاقے شیرانی میں آگ لگی تھی، چلغوزے کے جنگل میں. جب وہ آگ بہت زیادہ پھیل گئی تو ہمارے پاس ایکوپمنٹ نہیں تھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایران سے ایک ہیلی کاپٹر آیا، اس نے آگ بجھانے میں مدد کی. تو یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے پاس ایسے نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ پہلی پرائورٹی پہ یہ ایکوپمنٹ لیں آگ بجھانے کے لیے، اور لوگوں کو شعور پیدا کرنے کے لیے نیشنل ٹی ویز پہ اور نیشنل لیول پہ، اخبارات پہ اور ریڈیوز پہ اور بینرز کے ذریعے، مختلف میٹنگ کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے لوگوں میں شعور بیدار کریں، شعور پیدا کریں کہ بھائی ہم نے جنگلات کو بچانا ہے، کیسے بچانا ہے، کس طرح آگ پہ قابو پانا ہے. تو امید ہے کہ یہ ہماری آواز گورنمنٹ تک پہنچے گی. آپ اس میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم اپنی آواز گورنمنٹ تک، پورے پاکستان کے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آگ پر قابو پانے کے لیے ہمیں ایکوپمنٹ بھی خریدنا پڑیں تو خریدیں، ہمیں جہاز بھی خریدنا پڑیں تو خریدیں، ہیلی کاپٹر بھی خریدیں، اور جنگلات کو محفوظ کرنے کے لیے ہر لیول تک، ہر سطح پر قدم اٹھانا چاہیے. بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر. اللہ حافظ.